स्वागत करुच्ची आउ गोटे इंपोर्टाट टॉपिक को देखंतु आज आम पढ़ा कोर पेपर 2 रो भ्रमण कहानी संज्ञा और स्वरूप देखंतु कोर पेपर 2 रे आमर आउ गोटे लंग क्वेश्चन यहाँ बहुत इंपोर्टाट जोड़ा भ्रमण कहानी संज्ञा एवं स्वरूप। तो देखंतु आमर प्रायतः समस्त आमर टॉपिक सरी जाइए जोटा आमर काव्य कवितार संज्ञा स्वरूप एवं जीवनी आत्मजीवनी आपण मानकर शेष कर देछि। आज आम पढ़ा गोटे इंपोर्टाट टॉपिक लंग क्वेश्चन आसे यार भ्रमण कहानी संज्ञा एवं स्वरूप आलोचना कर। तो आपण मैंने संज्ञा स्वरूप आपण मैंने भिडियोटी को लास्ट तक देखंतु आउ यार नोट डाउन कर रखंतु बहुत हेल्पफुल हो पारबो। देखंतु देखंतु वीडियो को स्टार्ट करना जदि चैनल को नुआ आसे चैनल को सब्सक्राइब कर जातु जहाँफल कि आपण को प्रत्येक वीडियो मुझे आपण मानक नहीं आसबि। तो चलतु स्टार्ट करना भ्रमण कहानी संज्ञा स्वरूप। तो देखंतु भ्रमण साहित्य हूँ साहित्यर एक नूतन विभाग। तो यहाँ मध्य पर्यटक साहित्य कह जाए। तो साधारण अर्थ में कहवाक गले जो साहित्य भ्रमण संपर्कित विषय बा पर्यटक संपर्कित प्रसन्न वर्णित होता है ताहाकू भ्रमण साहित्य बा पर्यटक साहित्य कह जाए। तो आपण मैंने बुझीपारे भ्रमण साहित्य क्या कहुए पर्यटक साहित्य कह जाए। देन देखंतु एतिक टिके जस्ट डेफिनेशन देला आपण मैंने तार संज्ञा उपर को जीवे। तो देखंतु तो भ्रमण साहित्य को इंग्राजी में कह जाए ट्राभेलग। तो देखो ट्राभेलग हूँ TRAVELEGUE ट्राभेलग कह जाए। ट्राभेलग अर्थ बुझाइबा जाए ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी रे कह जाइछि। तो ट्राभेलग हूँ जड़े व्यक्तिर यात्रा संपर्कित चलचित्र। देखंतु तो डिक्शनरी रे कह जाइछि ट्राभेलग हूँ जड़े व्यक्तिर यात्रा संपर्कित चलचित्र पुस्तक किंबा चित्र सम्मिलित वर्णना सहीपरी कैम्ब्रिज डिक्शनरी रे कहे यह हूँ ए फील फॉर बुक्स ट्रावेलिंग टू और इन ए पर्टिकुलर प्लेस परिभ्रमण जीवनी कौन से एक स्थान संपर्कित चलचित्र बा देखंतु चलचित्र बा पुस्तक हूँ ट्राभेलर बा ट्राभेलर इज ए पीस ट्राभेलर इज ए पीस ऑफ फैटी लेक्चर अबाउट ए ट्रिप ऑफ जर्नी। तो तार अर्थात यात्रा संपर्कित वक्तृता बा लेखा हूँ भ्रमण वृत्तांत। तो देखंतु देन देखंतु ट्राभेलर इज ए जर्नल दैट डॉक्यूमेंट्स योर traveler include of observation and the connection between your experience and the history of the places you are visiting। तो तार अर्थात देखो भ्रमण वृत्तांत हूँ एक बरणी पुस्तक जहाँ आपण यात्रा संपर्कित तथ्य को लिपिबद्ध करें जो थे आपणकर पर्यवेक्ष सहित देखो जो ठारे आपण पर्यवेक्षक सहित जो स्थान को आपण जाइछंती तार इतिहास एवं आपण अभिज्ञात मध्य थिबा सामदत्व सामिल होता है। तो देखंतु आपण तार इंग्लिश जदि आपण माने लिखुचंती ताहे लिखंतु कि न लिखिले भी आपण माने चलिबो। देखंतु इंग्लिश रे एटी दाइछि ट्रैवलर आर ए बुक्स आर इलियोस्ट्री। तो इलियोस्ट्रेशन और दैट रिकॉर्ड द टेक places and experience of a traveler accounts of a travel gives us our insight into social political and economics events of a there are a particular types। तो देखो तार अर्थ देखिबा ताहले देखंतु देखो तो भ्रमण कहानी केवल अनुभूतिशील और कलात्मक रूप मस्तिष्क हेले चलिब नाही। यह तथ्यभित्ति हेबा मध्य एकांत आवश्यक वर्णित स्थानर यथार्थ परिचय स्थान पाइबा आवश्यक। तो फल पाठकर ज्ञान और श्रुति हेबा संगे संगे ताहार नैतिकतार मध्य संप्रसारित होता है। तो भ्रमण कहानी कल्पना विलास आवेग उत्कंठार आधिक्य सर्वदा
ବର୍ଜନ୍ୟ ବାରଣ ଏହା ତଥ୍ୟଭିତ୍ତିକ ହୋଇଥିବାରୁ ସ୍ଥାନ କାଳ ପାତ୍ରର ବର୍ଣ୍ଣନା ମିଳେ। ତ ଏହିସବୁରୁ ମାତ୍ରାଧିକତା ଏହାକୁ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ଦିଏ। ତ ଅନ୍ୟ ଦେଶର ଭ୍ରମଣ ଅନୁଭୂତି ବର୍ଣ୍ଣନା ଦେବା କାଳରେ ଭ୍ରମଣକାରୀ ସେ ଦେଶର ରାଜନୈତିକ ସାଂସ୍କୃତିକ ସହିତ ନିଜ ଦେଶର ରାଜନୀତି ଓ ସଂସ୍କୃତିର ଏକ ତୁଳନାତ୍ମକ ଚିତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିବା ଉଚିତ। ତ ଫଳରେ ଭ୍ରମଣ ସାହିତ୍ୟ ରୁଚିକର ଓ ରସାଳ ହୁଏ। ତ ପୂର୍ବେ ସାଧାରଣତଃ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରା ଯୋଦ୍ଧା ପାଦ୍ରୀ ବଣିକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଭ୍ରମଣ ବୃତ୍ତାନ୍ତରେ ଲେଖା ହେଇଥିଲା। ତ ମାତ୍ର ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହା ଆଉ ଏତିକିରେ ସୀମିତ ରହିଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣୁ ଯେ ବିଭିନ୍ନକାରୀ ମଣିଷ ଦେଶ ବିଦେଶ ମଣିଷରେ ଯାଉଛି। ତ ଗମନାଗମନ ଏବଂ ସମସ୍ୟା ରହିନଥିବାରୁ ଭ୍ରମଣ ହୋଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ତ ଭ୍ରମଣ ହୋଇଛି ବ୍ୟାପକ। ଭ୍ରମଣ ଜନିତ ଅନୁଭୂତିକୁ ନିଜ ସ୍ଥିତିକୁ ରଖିବା ପାଇଁ ସେ ସର୍ବଦା ରହିଛି ଆଗ୍ରହ। ମାତ୍ର ସମସ୍ତେ ଯେ ନିଜର ଅନୁଭୂତିକୁ ଲେଖା ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରକାଶ କରିବେ ଏପରି ନୁହେଁ। ଜଣକର ଲେଖନୀୟ କଳା ଥିଲେ ସେ ଏହିଭଳି ସାହିତ୍ୟ ରଚନାରେ ବ୍ରତ ହୁଅନ୍ତି। ତ ବ୍ରତ ହୁଅନ୍ତି ଦେନ୍ ତ ଭ୍ରମଣ କାହାଣୀ ସ୍ୱରୂପ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ବୁଝିବାକୁ ହେଲେ ଆମେ ପ୍ରଫେସର ଗୋକୁଳାନନ୍ଦଙ୍କ ଭକ୍ତିଙ୍କୁ ଉଲ୍ଲେଖ କରିହୁଏ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ସମୀଚୀନ ତାଙ୍କ ଶବ୍ଦରେ ଭ୍ରମଣ କାହାଣୀ କେବଳ ଭ୍ରମଣ ଅନୁଭୂତିର ବର୍ଣ୍ଣନା ଦେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ତ କେବଳ ଭ୍ରମଣ ଅନୁଭୂତି ପାଠକର ମନକୁ ଅଧିକ ଆନନ୍ଦ ଦେଇପାରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଜ୍ଞାନ ଓ ପିପାସୁକୁ ମନକୁ ଅଧିକ କିଛି ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଇ ପାରେ ନାହିଁ। ତ ଭ୍ରମଣ କାହାଣୀ ସହିତ ନାନା ଭୌଗୋଳିକ ତଥ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣନା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଶେଷକୁ ଦେଶ ତଥା ସମାଜ ସହରର ସମାଲୋଚନାତ୍ମକ ମୂଲ୍ୟ ନିରୂପଣ ଦିଆଗଲେ ଏହା ପାଠକର ଜ୍ଞାନ ଓ ପିପାସୁ ମନକୁ ଆନନ୍ଦ ଦେବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ନାନା ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଇ ପାରେ। ତ ଅବଶ୍ୟ ଦୁଇଟିର ସମନ୍ୱୟ ଉପରେ ଲେଖାର ବାହାଦୁରୀ ନିର୍ଭର କରେ। ଦେନ୍ ଭ୍ରମଣ କାହାଣୀ ସହିତ ଭୌଗୋଳିକ ଐତିହାସିକ ତଥା କାଳର ସମନ୍ୱୟ ଯଥାର୍ଥ ଭାବରେ ହୋଇନପାରେ। ତେବେ ପାଣି ଓ ତେଲ ପରସ୍ପର ସହିତ ନ ମିଳିଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ପାଣି ଓ ତେଲ ପରସ୍ପର ସହିତ ନ ମିଳିଲା ପରି ଅଳ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଭ୍ରମଣ କାହାଣୀ ହୁଏ କି ତାହାକୁ ଭୂଗୋଳ ବା ଇତିହାସ କହି ହୁଏନି। ତ ଏତିକି ଥିଲା ଆମର ଗୋଟେ ଲଙ୍ଗ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଯେଉଁଟାକି ଭ୍ରମଣ କାହାଣୀର ସଂଜ୍ଞା ସ୍ୱରୂପ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓ ବହୁତ ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ହେଇପାରିବ। ତାର ସଂଜ୍ଞା ସ୍ୱରୂପ ଆଜି ଆମେ ଡିସ୍କସନ୍ କଲୁ ଯେଉଁଟାକି ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କୋର୍ ପେପର୍ 2ର ଓଡ଼ିଆ ଅନର୍ସର ଯେଉଁମାନେ ଓଡ଼ିଆ ଅନର୍ସ ନେଇଛନ୍ତି। ତ ଏତିକି ଥିଲା ଭିଡ଼ିଓଟି। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଥିଲା ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଆଉ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନୂଆ ଆସିଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆମେ ଏମିତି ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନେଇକି ଆସିବୁ। ତ ଧନ୍ୟବାଦ।